بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی دوسری کا 5واں سبق نباتات کا بیان چل رہا ہے اور یہ 27واں پارٹ ہے۔ اور دوستوں، اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو آپ کے لیے ہم لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، آم، یہ آم، الف مد آ میم، آم۔ بازاروں، بازاروں میں کئی قسم کے اچار بنتے ہیں۔ بازاروں میں کئی قسم کے اچار بنتے ہیں۔ تم نے بھی کھائے ہوں گے، تم نے بھی کھائے ہوں گے۔ سب اچاروں میں آم کا اچار لذیذ ہوتا ہے۔ سب اچاروں میں آم کا اچار لذیذ ہوتا ہے۔ لوگ مزے سے کھاتے ہیں، لوگ مزے سے کھاتے ہیں۔ یہ آم کے درخت کے کچے پھلوں کا بنتا ہے۔ یہ آم کے درخت کے کچے پھلوں کا بنتا ہے۔ خداوند تعالی، خداوند تعالی نے اس درخت کو بھی آدمی کے واسطے ایک عجیب نعمت بنایا ہے۔ خداوند تعالی نے اس درخت کو بھی آدمی کے واسطے ایک عجیب نعمت بنایا ہے۔ اس کی چھاؤں گھنی ہوتی ہے، اس کی چھاؤں گھنی ہوتی ہے۔ گرمی میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے، گرمی میں بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ لکڑی مضبوط ہے، لکڑی مضبوط ہے۔ اس سے کتنی ہی کام کی چیزیں بنتی ہیں، اس سے کتنی ہی کام کی چیزیں بنتی ہیں۔ مگر یہ درخت لکڑی اور چھاؤں کے مگر یہ درخت لکڑی اور چھاؤں کے سبب اتنا مشہور نہیں، مگر یہ درخت لکڑی اور چھاؤں کے سبب اتنا مشہور نہیں جتنا پھل کے سبب ہے، جتنا پھل کے سبب ہے۔ وہ کچا ہو، وہ کچا ہو تو بھی بیکار نہیں، وہ کچا ہو تو بھی بیکار نہیں۔ پکا آم بہت لذیذ ہوتا ہے، پکا آم بہت لذیذ ہوتا ہے، پکا آم بہت لذیذ ہوتا ہے۔ اسے تراش کر کھاتے ہیں، اسے تراش کر کھاتے ہیں۔ پل پلا کر کے چوستے ہیں، پل پلا کر کے چوستے ہیں۔ کچی کیری ہو تو چٹنی، کچی کیری ہو تو چٹنی پیستے ہیں، پیستے ہیں۔ پکنے سے ذرا پہلے اتار کر مربا ڈالتے ہیں، پکنے سے ذرا پہلے اتار کر مربا ڈالتے ہیں۔ کچے آم کا اچار ڈالتے ہیں، کچے آم کا اچار ڈالتے ہیں۔
कभी चीर कर उसे सुखाते हैं, कभी चीर कर उसे सुखाते हैं, जिसे खटाई या अमचोर कहते हैं, जिसे खटाई या अमचोर कहते हैं। उसका भी अचार होता है, उसका भी अचार होता है, जो बहुत मज़ेदार होता है, जो बहुत मज़ेदार होता है। आम आदमी ही नहीं खाते, आम आदमी ही नहीं खाते, बाज़ जानवर भी उसे बड़े मज़े से खाते हैं, बाज़ जानवर भी उसे बड़े मज़े से खाते हैं। खुसूसन तोते तो उस पर ऐसे गिरते हैं, खुसूसन तोते तो उस पर ऐसे गिरते हैं, जैसे फूल पर बुलबुल, जैसे फूल पर बुलबुल। जब आम पर रंग आता है, जब आम पर रंग आता है, तोतों के झुंड आते हैं, तोतों के झुंड आते हैं और अपना मन भाता खाना खाते हैं, और अपना मन भाता खाना खाते हैं। उससे दरख्त के मालिक का नुकसान होता है, उससे दरख्त के मालिक का नुकसान होता है, इसीलिए वो उनसे बचाने को आदमी नौकर रखता है, इसीलिए वो उनसे बचाने को आदमी नौकर रखता है, जो उन्हें दरख्त पर बैठने नहीं देता, जो उन्हें दरख्त पर बैठने नहीं देता। ये सबक एक बार फिर देख लीजिए पूरा। आम, बाज़ारों में कई किस्म के अचार बनते हैं, तुमने भी खाए होंगे। सब अचारों में आम का अचार लजीज होता है, लोग मज़े से खाते हैं। ये आम के दरख्त के कच्चे फलों का बनता है। खुदावंद ताला ने उस दरख्त को भी आदमी के वास्ते एक अजीब नेमत बनाया है। उसकी छाँव घनी होती है, गर्मी में बहुत फ़ायदा पहुँचाती है, लकड़ी मजबूत है, उससे कितनी ही काम की चीज़ें बनती हैं, मगर यह दरख्त लकड़ी और छाँव के सबब इतना मशहूर नहीं जितना फल के सबब है। वो कच्चा हो तो भी बेकार नहीं, पका आम बहुत लजीज होता है, उसे तराश कर खाते हैं, पिलपिला करके चूसते हैं। कच्ची कैरी हो तो चटनी पीसते हैं, पकने से ज़रा पहले उतार कर मुरब्बा डालते हैं, कच्चे आम का अचार डालते हैं, कभी चीर कर उसे सुखाते हैं, जिसे खटाई या अमचोर कहते हैं, उसका भी अचार होता है, जो बहुत मज़ेदार होता है। आम आदमी ही नहीं खाते, बाज़ जानवर भी उसे बड़े मज़े से खाते हैं। खुसूसन तोते तो उस पर ऐसे गिरते हैं जैसे फूल पर बुलबुल। जब आम पर रंग आता है, तोतों के झुंड आते हैं और अपना मन भाता खाना खाते हैं, उससे दरख्त के मालिक का नुकसान होता है, इसलिए वो उनसे बचाने को आदमी नौकर रखता है, जो उन्हें दरख्त पर बैठने नहीं देता।